किनमिन बरसती बूंदें इसे अच्छी लगती थी, मगर मूसलाधार बारिश इसे अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर देती थी। वो एक तवाना मर्द था, बाहिम्मत और जवान, अपने हौसलों से पहाड़ को मिट्टी में बदल देने वाला। वो आसमान से बरसते पानी से डरता नहीं था, मगर इसे बरसता देखकर चौंक पड़ता था, जैसे कुछ याद करने की कोशिश करता हो। मगर क्या, ये इसकी समझ में नहीं आता था। एक पर्दा हायल था किसी होनी और अनहोनी के दरमियान, मगर बारिश देखकर महक हमेशा मचल जाती थी। वो बारिश में भीगने को हर वक्त तैयार रहती और इसकी पूरी कोशिश होती कि हसन को भी अपने साथ शामिल कर ले, मगर हसन हाथ उठाकर साफ मना कर देता। तुम्हें बारिश में भीगना है तो भीगो, मगर मुझसे मत कहो, मुझे बहुत उलझन होती है। महक ये सुनकर खिलखिला कर हंस पड़ती। आपके नखरे तो लड़कियों की तरह के हैं, नहीं आना तो ना सही, मैं हुमा और इरम को अपने साथ ले जाती हूँ। महक ने अपनी दोनों छोटी नंदों का नाम लिया और कमरे से बाहर निकल गई। हसन ने सर झटका और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। खिड़की पर बरसती बूंदों की आवाज़ इसकी मुसलसल खामोशी में खलल डाल रही थी। इसे लगा जैसे वो मुसलसल दस्तक दे रही हो, इसे पुकार रही हो। कुछ देर तक वो कोशिश करता रहा कि अपने काम पर तवज्जो मरकूज कर सके, मगर फिर तंग आकर अपनी जगह से उठा और खिड़की खोलकर नीचे सहन में देखने लगा। आज भी तेज़ हवा के साथ पानी बहुत तेज़ी से बरस रहा था। सहन में महक, हुमा और इरम ने शोर डाला हुआ था। अम्मा और अब्बा अंदर से इन्हें मुसलसल पकार रहे थे, मगर वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका छोटा सा घर मोहब्बत और अमन का गहवारा था, जहाँ 3 साल पहले महक के आने से मज़ीद रंग भर गए थे, मगर ये रंग अधूरे थे इनकी ज़ात की तरह। महक के वालिद और अब्बा बहुत करीबी दोस्त थे। महक की माँ तो इसके बचपन में ही वफ़ात पा गई थी, इसलिए महक ने अपने वालिद के अलावा कोई और रिश्ता नहीं देखा था। महक हसन के वालिदैन की पसंद थी, शौक व चंचल, ज़िंदगी से भरपूर। शादी के बाद इसे घर के सब लोगों से इतना प्यार मिला कि वो अपनी हर कमी भूल गई। इसने अपनी खुश इखलाकी से सब घर वालों के दिल मोह लिए थे। हसन बहुत खुश और मुतमईन था, मगर शायद रब को इनकी आजमाइश मंजूर थी। महक ने हर इलाज से नाकाम होने के बाद हसन को दूसरी शादी करने की बखुशी इजाज़त दे दी थी। इसके बाप का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया था। अब ये घर और इसके लोग ही इसका सब कुछ थे। हसन ने कभी दूसरी शादी का इरादा ज़ाहिर नहीं किया था, मगर महक का दिल जानता था कि ऐसा एक दिन ज़रूर होगा। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब बादल की गरज चमक से सारी फिज़ा गूंज उठी। काले बादलों की वजह से दिन में भी रात का समा बंध गया था। इसी वक्त बिजली ज़ोर से कड़की, साथ ही तीनों ने चीख मारी और अंदर की तरफ भाग गई। हसन के जहन में एक कोंदा सा लपका था, आसमान से बरसता मूसलाधार पानी और पानी की ओर से झांकते 2 साए। इससे पहले कि वो अपने लाशऊर के पर्दे को चाक करता, कमरे का दरवाज़ा खोलकर महक अंदर दाखिल हुई। तौबा, इतने ज़ोर से बिजली चमकी कि हमारी तो जान ही निकल गई। बस अल्लाह रहम करे। महक ने अलमारी से अपना सूट निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि हसन फिर पेंडुलम की तरह होनी और अनहोनी के दरमियान झूलता रह गया। इसने गहरी सांस लेकर दोबारा खिड़की से बाहर झांका। बारिश का जोर टूट चुका था, अब हल्की फुहार जारी थी। हसन ने उकताकर खिड़की बंद कर दी। हालांकि इसे किनमिन अच्छी लगती थी, मगर कभी कभी अपनी मनपसंद चीज़ें भी दिल को नहीं भाती। पता नहीं ये दिल किस गोरख धंधे का नाम है जो कभी किसी हाल में भी खुश नहीं होता। हसन ने लैपटॉप की चहकती स्क्रीन को देखकर सोचा, नवीदा खाला के घर से कार्ड आया है, इसके पोते की शादी है। हसन शाम की चाय अम्मा और अब्बा के साथ बैठकर पी रहा था जब अम्मा ने एक कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इस वक्त महक भी वहां आकर बैठ गई, जबकि हुमा और इरम एकेडमी गई हुई थी। हुमा एफएससी की तालबा थी, जबकि इरम बीएससी ऑनर्स की तालबा थी। शादी तो अगले हफ्ते है, हसन ने कार्ड देखकर कहा। हाँ, आज नवीदा खाला का भी फ़ोन आया था,
بہت اصرار کر رہی تھی کہ ہم لوگ شادی میں ضرور شرکت کریں۔ میں نے تو اپنی طبیعت کی وجہ سے معذرت کر لی ہے، ایسا کرنا تم اور مہک چلے جانا۔ اچھا ہے، اسی بہانے مہک ہمارا گاؤں بھی دیکھ لے گی اور بہت سے رشتہ داروں سے بھی مل لے گی۔ اماں نے تفصیل سے کہا تو حسن سوچ میں پڑ گیا، مگر اماں مجھے کافی سال ہو گئے ہیں گاؤں گئے ہوئے، میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں اور نہ ٹھیک سے کوئی یاد ہے مجھے، میں وہاں جا کر کیا کروں گا بھلا؟ حسن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، ارے بیٹا، پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ مانا کہ ہمارے زیادہ تر قریبی رشتہ دار شہر میں سیٹ ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں وہاں، تم فکر مت کرو، یہاں سے بھی کافی لوگ جائیں گے، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اب کی بار ابا نے باروب انداز میں کہا تو حسن سر ہلا کر رہ گیا۔ اماں اور ابا بڑھتی عمر کے ساتھ لگی کئی بیماریوں کی وجہ سے بہت کم آتے جاتے تھے، اس لیے حسن کو خوش اسلوبی سے یہ ذمہ داری نبھانی پڑتی تھی۔ اب تو اس کے ساتھ ساتھ مہک پر بھی یہ ذمہ داری لاگو ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا، سچ میں بہت مزہ آئے گا وہاں، مہک نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تو اماں اور ابا نے مسکرا کر تائید کی اور اسے گاؤں کے قصے سنانے لگے۔ حسن کا بچپن وہاں گزرا تھا، اماں ابا کی زبانی اپنے بچپن کے قصے سنتا ہوا وہ بھی زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اور ہاں حسن، اپنی رحمت بوا سے ضرور ملنے جانا، وہ تم سے بہت پیار کرتی تھی، مہک کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں مہک، حسن جب 10 سال کا تھا تو رحمت بوا کی اکلوتی بیٹی ریشما سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ اماں نے ہنستے ہوئے کہا تو مہک حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ سچ میں اماں؟ مہک نے پوچھا تو ابا بھی ہنس پڑے، تو اور کیا، وہ اس سے 5 سال بڑی تھی۔ حسن کے بڑے تایا کے بیٹے انور کی منگ تھی، اس کی منگنی کرنے ہم گاؤں گئے تھے جب یہ ریشما کو دیکھ کر شادی کی ضد کر بیٹھا تھا، اور بعد میں تبھی کتنے سال ہی سب اس کو بہت چھیڑتے تھے۔ اماں کے کہنے پر سب ہنس پڑے۔ اماں، آپ بھی نا کیا کیا یاد رکھا ہوا ہے۔ حسن جھیم کر رہ گیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ سب مزے سے اس واقعے کو دہرانے لگے۔ اوفو، اماں مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ 10 سالہ حسن نے گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں چلتے ہوئے چڑھ کر کہا تھا۔ وہ سب لوگ تیار ہو کر پیدل ہی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، جو کہ قریب کے چند گھر چھوڑ کر ہی تھی۔ ارے بھائی، آج تمہارے انور بھائی کی منگنی ہے، اس لیے ہم لڑکی والوں کے گھر جا رہے ہیں۔ آجا میرا بیٹا، تھک گیا ہے تو میں گود میں اٹھا لیتا ہوں، تایا ابو نے کہا تو ابا فوراً بولے، ارے نہیں بھائی، بچہ ہے نا اس لیے گھبرا گیا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ابا کے کہنے پر تایا ابو مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئے۔ وہ تقریباً 20 افراد پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ تھا، جو رحمت بوا کے رنگ برنگی جھنڈیوں اور چھوٹے چھوٹے برقی کمکموں سے سجے گھر کے صحن میں پہنچ کر رکا تھا۔ سب ایک دوسرے سے بہت اتفاق سے مل رہے تھے، جانتے تو یہ سب ایک دوسرے کو کئی سالوں سے تھے، بس کچھ عرصہ پہلے ہی تایا ابو کے ساتھ ساتھ حسن کے والد نے شہر کی طرف کوچ کیا تھا، مگر یہاں سے جاتے ہوئے وہ رحمت بوا سے ریشما کا ہاتھ مانگ گئے تھے۔ اب انور کی نوکری لگتے ہی وہ منگنی کرنے چلے آئے تھے۔ انور کو کویت میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ 20 سالہ انور نے جب پہلی بار ریشما کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا۔ ریشما تھی ہی ایسی، حسن اور نزاکت کا مجموعہ، اس کے حسن کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے رشتے کے طلبگار تھے، مگر رحمت بوا نے انور کے لیے ہاں کی تھی۔ رحمت بوا بیوہ عورت تھی، جس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی، سب اسے رحمت بوا کے نام سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ رحمت بوا کے دونوں بیٹے شادی شدہ اور بچوں والے تھے، اب صرف ریشما کی ذمہ داری اس کے بوڑھے کندھوں پر تھی۔ آج وہ دن بھی آ پہنچا تھا جس کا انتظار اسے ایک مدت سے تھا۔ چھوٹی سی رسم کے بعد ریشما کی نازک انگلی میں انور کے نام کی انگوٹھی جگمگانے لگی۔ مبارک سلامت کے شور سے فضا گونج رہی تھی، سب خوش تھے، ہنس رہے تھے۔ حسن اماں کو ڈھونڈتا ہوا عورتوں والے حصے میں چلا آیا، جہاں سب گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی ریشما کو مٹھائی کھلا رہے تھے۔
हसन ने भी जिद की, मैं भी दुल्हन को मिठाई खिलाऊंगा। सब हंस पड़े और इसे आगे किया। पहले दुल्हन का मुंह तो दिखाओ, हसन ने कहा तो हर तरफ से कहा उबल पड़ा। भाई छोटा सा है मगर है बहुत तेज। किसने पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? रेशमा की किसी सहेली ने हंसकर कहा। जी नहीं, मुझे दुल्हन को देखना है बस। हसन के जिद करने पर रहमत बुआ ने आगे बढ़कर थोड़ा सा दुपट्टा पीछे किया और कहा, बच्चा जिद कर रहा है तो दिखा दो चेहरा। वैसे भी यहाँ कौन से मर्द हैं? हसन ने खुशी से सर झुकाए बैठी रेशमा को देखा। इसी वक्त रेशमा ने भी सर उठाकर इसकी तरफ देखा। रेशमा का चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में बेतहाशा चमक थी और जब वो मुस्कुरा रही थी तो इसके सफ़ेद चमकते दांत साफ नजर आ रहे थे। हसन मिठाई खिलाने की बजाय कुछ सोचता रहा। अम्मा, क्या दुल्हन सच में इतनी प्यारी होती है? मुझे भी लेनी है वो दुल्हन। हसन की मासूम फरमाइश पर सारी महफिल खिलखिला कर हंस पड़ी। पगला कहीं का, चल इधर आ। अम्मा ने हाथ पकड़कर इसे वहां से उठाया मगर हसन इकलौता बेटा होने की वजह से काफ़ी ज़िद्दी था। सारे रास्ते यही बात करता रहा जो आहिस्ता आहिस्ता सब में फैल गई। सब इसे बच्चे की मासूम जिद समझते रहे और हंसते रहे, जबकि हसन एक कोने में बैठा सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि कोई मेरी बात को संजीदा ही नहीं ले रहा। अनवर और रेशमा की शादी अगले साल होना करार पाई। इन दिनों अनवर को नई नौकरी मिली थी। सबकी ख्वाहिश थी कि वो थोड़ा सेट हो जाता तब ही इसकी शादी करते। मंगनी के बाद बाकी रिश्तेदार तो चले गए मगर ताया, अब्बू और अब्बा ज़मीन की कुछ कानूनी कार्रवाई की वजह से वहीं रुक गए। इनका क़याम अपने चचाजाद भाई के घर पर था। हसन तो पहले एक दिन भी गांव रहने पर तैयार नहीं था, अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता था। वो और अनवर भाई अक्सर घर से निकल जाते और किसी न किसी बहाने दर सनम पर हाजिरी लगाने पहुंच जाते। अनवर खुद तो पीछे रहता मगर हसन को रेशमा के पास भेज देता। कभी कोई रुक्का लिखकर और कभी कोई ज़बानी पैगाम भेज देता। हसन को अक्सर अनवर के पैगाम भूल जाते और वो खुद मज़े ले लेकर रेशमा से बातें करता रहता और बाहर किसी दरख्त की ओट में खड़ा अनवर इसका इंतज़ार करता रहता। कभी अनवर हसन से कहता कि रेशमा को लेकर नदी पर आ जाए। हसन हाँ में सर हिला देता मगर रेशमा को लेकर नदी पर नहीं आता था। इसी तरह अगर अनवर कहता कि इसे किसी बहाने छत पर ले आओ ताकि मैं देख ही सकूं, तो हसन इस बात पर भी अमल नहीं करता था। वो रेशमा के पास बैठकर खुद ही बातें करता। रेशमा इससे बातें करती और इसकी बातों पर हंसती थी और यूं ही एक दिन इनकी वापसी का दिन भी आ गया। हसन बहुत बोझल दिल के साथ वहां से आया। अनवर का भी मुंह लटका हुआ था। शहर आकर कुछ दिन तो इसका दिल नहीं लगा मगर फिर जिंदगी मामूल पर आने लगी। अनवर परदेश चला गया और हसन अब्बू या ताई अम्मी के साथ अक्सर गांव चला जाता। वजह सिर्फ एक ही थी, रेशमा। अब्बा का गांव का चक्कर बहुत कम लगाता था मगर ताया अब्बू और ताई अम्मी नई रिश्तेदारी की वजह से भी गांव आते जाते रहते थे, जिसकी वजह से हसन को भी एक रास्ता मिल गया। ये क्या बात हुई बहन? मेरी तो ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं, मगर आप कह रही हैं कि अभी अनवर को 2 साल और लगेंगे। पहले ही 1 साल का कहकर इतना वक्त निकाल दिया है। 3 साल हो गए हैं इन दोनों की मंगनी किए हुए। रहमत बुआ ने ताई अम्मी की बात सुनकर परेशानी से कहा था। पता नहीं जवाब में ताई अम्मी ने क्या कहा। हसन वहां से उठकर भागता हुआ रेशमा के पास गया जो कोई किताब खोले गुमसुम सी बैठी हुई थी। जैसे जैसे अनवर के पाकिस्तान आने के चांस कम होने लगे थे वैसे वैसे रेशमा ज़्यादातर गुमसुम रहने लगी थी। हसन को देखकर चौंकी और मुस्कुराकर अपने पास बैठने का इशारा किया। अनवर भाई इस साल भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, बस देख लें आपकी शादी मुझसे ही होगी। हसन के कहने पर रेशमा ने हल्की सी चुप्पत इसके सर पर लगाई। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते, भाभी कहा करो मुझे, रेशमा ने हमेशा की तरह इसे समझाया। कोई नहीं, भाभी क्यों बोलूं? हसन ने जिद्दी लहजे में कहा। रेशमा गहरी सांस लेकर रह गई। अब तुम बड़े हो गए हो,
حسن اس سال 14 کے ہو جاؤ گے، اچھا نہیں لگتا کہ تم میرا نام لو۔ ریشما نے سنجیدگی سے کہا تو حسن منہ بنا کر رہ گیا۔ مگر مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے، حسن کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ریشما گہری سانس لے کر رہ گئی۔ تائی امی کہاں ہے؟ حسن نے اکیلی بیٹھی ہوئی رحمت بوا کے پاس آ کر پوچھا تو انہوں نے سامنے بنے غسل خانے کی طرف اشارہ کیا۔ وضو کرنے گئی ہے۔ رحمت بوا کا لہجہ اور آنکھیں بجھی ہوئی تھی۔ رحمت بوا دیکھ لیں میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں، ریشما سے بھی لمبا۔ آپ میری شادی کر دیں ریشما سے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وعدہ، میں ریشما کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ حسن نے ایسے بولے پن سے کہا کہ رحمت بوا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بری بات ہے بیٹا، ریشما تم سے عمر میں بڑی ہے، اس کا نام مت لیا کرو، بابی یا باجی کہہ لیا کرو۔ تم یہاں بیٹھو، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ وقت نکلا جا رہا ہے۔ رحمت بوا نے نرمی سے اسے سمجھایا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ حسن خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر کتنے ہی سال گزر گئے۔ تعلیمی مصروفیات کے بڑھتے ہی اس کے گاؤں کے چکر لگنا کم سے کم ہوتے گئے۔ تایا ابو اور تائی امی انور بھائی کے پاکستان نہ آنے کی وجہ سے شرمندگی کے مارے گاؤں نہیں جاتے تھے۔ رحمت بوا تک بھی خبر پہنچ گئی تھی کہ انور نے کویت میں کسی مالدار آدمی کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اسی لیے وہ پاکستان نہیں آ رہا تھا۔ مگر جو بھی تھا، اسے ایک بار گھر میں بتانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے رحمت بوا انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی اور تایا ابو اور تائی امی شرمندگی کے مارے گاؤں کا رخ نہیں کرتے تھے۔ تعلقات پر وقت نے اچھی خاصی گرد ڈال دی تھی۔ پھر بڑھتی مصروفیات کے دوران آپس میں ملنا ملانا بھی کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ ابا اور حسن ایک بار کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر گاؤں گئے تھے۔ تب حسن FSC کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر کبھی اس کا وہاں جانا نہیں ہوا تھا۔ اس دوران انور بھائی پاکستان آئے تھے۔ اچانک سب حیران رہ گئے تھے۔ سنا ہے کہ وہ سب گاؤں بھی گئے تھے اور بار بار گئے، معافی مانگی، تلافی کا یقین دلایا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے انتظار میں کئی سال سے بیٹھی ریشما نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اگر انکار ہی کرنا تھا تو اتنے سال تک انتظار کیوں کیا؟ سب کے ہونٹوں پر ان گنت سوال تھے، مگر سامنے والے کی ایک چپ سب پر باری تھی۔ ریشما مان کیوں نہیں رہی تھی؟ سب کی منتیں کرنے کے باوجود وہ اتنی پتھر دل تو نہیں تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ چٹان کی طرح اپنی بات پر اڑ گئی تھی؟ جب دیکھا کہ وہ کسی طرح بھی نہیں مان رہی تو انور نے اپنے والدین کی مرضی اور پسند سے ایک پکی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اسے لے کر واپس چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد تایا ابو کی ساری فیملی وہاں سیٹ ہو گئی۔ اب ان کا پاکستان آنا بہت کم ہوتا تھا۔ حسن کو یاد تھا کہ ایک بار تایا ابو نے ابا کو باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ انور نے جس لڑکی سے وہاں شادی کی تھی، اس نے کچھ عرصے پہلے ہی انور سے طلاق مانگ لی تھی، جس کے بعد اس نے فوراً پاکستان کا رخ کیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس دوران ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، نہیں تو ان کی کسٹڈی کے لیے بھی مزید کئی سال انور کو کیس لڑنا پڑتا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ ماضی کی باتوں پر حال کی گرد پڑ گئی تھی۔ بہت سی باتیں اور تعلقات صرف یادوں اور قصوں میں رہ گئے تھے۔ شہر کی تیز رفتار زندگی نے گاؤں سے جڑے ہر رشتے اور تعلق پر لا تعلقی کی چادر ڈال دی تھی، اور اب اتنے سال کے بعد حسن ان راستوں پر ایک بار پھر سے سفر کرنے جا رہا تھا، جہاں کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ مگر شاید ماضی کی راکھ میں یاد کے کسی لمحے کی کوئی چنگاری آج بھی جلتی اور بجھتی تھی۔ گاؤں کی زندگی کتنی مزے کی ہے نا۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ مزے کے کھانے، دیسی گھی میں پکے ہوئے تندور کی تازہ روٹیاں، تازہ مکھن، دودھ کا ذائقہ تو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب کھیت، نہر کا ٹھنڈا پانی، سب سے بڑی بات یہاں کے لوگوں کا خلوص اور پیار۔ کچھ بھی کہیں،
अभी भी शहरों और गांव की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, बहुत खालिस है यहाँ की दुनिया। महक हसन के साथ कदम से कदम मिलाकर पगडंडी पर चलती हुई मुसलसल बोले जा रही थी। वैसे आप लोगों को गांव की सारी ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए थी, कम से कम एक घर तो बनाते, कभी कभार ही सही, मगर यहाँ आकर रहते हम लोग। महक ने अफसुर्दगी से कहा, ये इस वक्त की बात है जब मैं बहुत छोटा था। अम्मा बताती हैं कि हमारे अच्छे मुस्तकबिल और तालीम के लिए ताया अबू और अब्बा ने अचानक गांव छोड़ने का फ़ैसला किया था। फिर इनकी देखा देखी और भी रिश्तेदार यहाँ से कूच कर गए थे, मगर अभी भी कुछ ख़ानदान हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। दरअसल गांव से शहर में सेट होने के लिए एक मुनासिब सरमाए की ज़रूरत थी, इसलिए सब कुछ बेचना पड़ा। वैसे एक बात तो बताओ, अगर मैं गांव में ही पला बड़ा होता तो क्या तब भी तुम इस रिश्ते के लिए हामी भरती? क्योंकि शहर के लोगों को मुस्तकिल तौर पर यहाँ आकर रहना बहुत मुश्किल लगता है ना? हसन के पूछने पर महक एक लम्हे के लिए सोच में डूबी, फिर बोली, शायद आम हालात में मेरा जवाब नफ़ी में होता, मगर मैं एक बात पर यकीन रखती हूँ कि आपकी किस्मत आपको कहीं भी ले जा सकती है, इसलिए बड़े बोलने से हमेशा इज्तनाब करना चाहिए। महक के जवाब पर हसन की आंखों में सताइश के रंग उभरे थे। कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। आप मुझे रहमत बुआ के घर तो लेकर नहीं गए, चले अभी चलते हैं। महक के अचानक याद दिलाने पर हसन चौंका। पहले सोचा कि इसे टाल दें, मगर फिर अम्मा की हिदायत भी याद आ गई। वो तो ठीक है, मगर यहाँ से थोड़ा दूर है, तुम इतना चल लोगी? हसन ने सोचती नज़रों से इसकी तरफ देखकर पूछा। चलना क्यों, वो सामने तांगा देख रहे हैं ना, इस पर जाएंगे। अब यहाँ आकर भी अपने सब शौक पूरे ना करूँ? महक के कहने पर हसन अस्पात में सर हिलाकर रह गया। जब तांगा रहमत बुआ के घर के सामने रुका तो सारा आसमान काले बादलों से छुप गया था। भाई, आप थोड़ी देर हमारा इंतज़ार कर सकते हैं? दरअसल मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे, वापसी पर मुश्किल हो जाएगी। हसन के कहने पर तांगे वाला मान गया और एक दरख्त के साए में रुककर इनका इंतज़ार करने लगा। हसन ने आगे बढ़कर लोहे के गेट पर ज़ोर से दस्तक दी। इसी वक्त किनमिन बारिश शुरू हो गई थी। कुछ लम्हों के बाद एक चाप उभरी। कौन है? मुतरन्नम और संजीदा सी आवाज़ में पूछा गया। मैं हूँ। हसन की समझ में नहीं आया कि अपना तारुफ कैसे करवाएगा। अपना नाम बताएं। ऐसे कैसे समझ में आएगा इन्हें? महक ने हल्की आवाज़ में टोका। इससे पहले कि हसन कुछ कहता, झट से दरवाज़ा खुल गया। सामने काली चादर में हीरे की तरह दमकती रेशमा खड़ी थी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। महक के मुंह से बेइख्तियार निकला था। रेशमा का सोगवार हुस्न हर देखने वाली आंख को असीर कर लेता था। हसन और महक ने सलाम किया। रेशमा ने आहिस्तगी से जवाब देकर इन्हें अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों रेशमा के पीछे पीछे बड़े से सहन से गुजरकर सामने बने कमरे की तरफ बढ़ गए। रेशमा इन्हें वहां बिठाकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद रहमत बुआ कमरे में दाखिल हुई। हसन को देखकर बहुत खुशी का इजहार किया। महक के सर पर प्यार किया और कुछ नोट इसकी मुट्ठी में थमा दिए। हसन और महक ने बहुत मना किया, मगर रहमत बुआ ने कहा कि ये मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। हसन को अफसोस होने लगा कि जल्दी में इनके घर खाली हाथ क्यों चला आया। थोड़ी देर के बाद रेशमा गरम चाय के साथ मुख्तलिफ लवाजमात की ट्रे सजाकर चली आई। इसकी क्या ज़रूरत थी? हम खाना खाकर घर से निकले थे। बस अम्मा ने ख़ास ताकीद की थी कि आपसे ज़रूर मिलकर आना है, इसलिए आज फरागत मिलते ही चले आए। महक ने कहा तो रेशमा ने धीमी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा था। शहरी लोग चाय के ज़्यादा शौकीन होते हैं, इसलिए मैं जल्दी में इसे चाय बना कर ले आई। बहुत शुक्रिया, महक ने मुतासर लहजे में कहा। हसन बेटा बहुत चुपचाप हो। अरे बेटा भूल गए, कभी तुम रोज़ यहाँ आने के बहाने ढूंढते थे और सारा दिन यहाँ गुजार देते थे। तुम्हें पता है महक, ये छोटा सा था जब रहमत बुआ भी अम्मा की तरह मज़े ले लेकर महक को इसके बचपन के किस्सा सुनाने लगी।
महक चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सुनने लगी। जब तक रेशमा को देखा नहीं था, महक को इस किस्से को सुनकर अच्छा लगता था, मगर आज रेशमा को देखकर वो अजीब सी बेचैनी का शिकार हो गई थी। हसन से सिर्फ 4-5 साल ही तो बड़ी है ये, मगर देखने में मुझसे भी छोटी लगती थी। महक के दिल में अजीब से वसवसे सर उठाने लगे थे। मुझे खबर मिली थी कि तुम अपनी बीवी के साथ गांव आए हो। इस दिन से हम दोनों माँ बेटी तुम लोगों की आमद के मुंतज़िर थे, रहमत बुआ ने सादगी से कहा। महक ने एक तीखी नज़र सर झुकाए बैठी रेशमा पर डाली। इसीलिए नाम पूछे बगैर ही दरवाज़ा खोल दिया था मोहतरमा ने। महक अपनी सोच पर गुस्से से पहलू बदल कर रह गई। रेशमा, गुड़ वाले चावल लेकर आओ। हसन को मेरे हाथ के बने हुए चावल बहुत पसंद थे। आज भी चावल बनाते हुए तुम्हें याद कर रही थी और तुम आ गए। रहमत बुआ कहने पर रेशमा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वाह, क्या टेलीपैथी है, महक ने चिढ़कर सोचा और फौरन अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली। नहीं खाला, हमें बहुत देर हो रही है। वो तो अम्मा ने कहा था, इसलिए मैं हसन को मजबूर करके यहाँ ले आई। हसन को तो याद भी नहीं था आपसे मिलना। महक की बात पर रहमत बुआ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, जबकि दरवाजे की तरफ जाती रेशमा ने मुड़ कर देखा था। हसन की आंखों में हैरत और चेहरे पर वाज़े शर्मिंदगी थी। इसे महक से इस बात की उम्मीद नहीं थी। चले हसन, तांगे वाला कब से इंतज़ार में खड़ा है, महक ने जल्दी से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। बेटा, बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुक जाते। रहमत बुआ ने समझाना चाहा, मगर महक रुकने पर तैयार नहीं थी और बरसती बारिश में भागती हुई तांगे में जाकर बैठ गई। कोचवान ने बड़ी सीट आगे कर दी थी, जिसकी वजह से वो बारिश से महफूज हो रही थी। हाँ, आप आराम करें, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ, रेशमा ने माँ से कहा, मगर देखा हसन की तरफ था, जैसे इसे जाने का कह रही हो। हसन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो दोनों आगे पीछे कमरे से बाहर निकले। सहन के बीच में पहुंचकर हसन रेशमा के पुकारने पर रुक गया और पलट कर देखा। ये आपकी अमानत, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। रेशमा ने काले रंग की चादर इसकी तरफ बढ़ाई। बारिश दोनों को भिगो रही थी। हसन ने नासमझी से हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही इसने चादर थामी, इसके जहन में एक कूंदा सा लपका। इसने गौर से देखा, ये वही चादर थी जो कुछ देर पहले रेशमा ने ओढ़ी हुई थी, मगर ये चादर मर्दाना थी। और हसन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। बारिश की बूंदें सुर्ख ईंटों के बने फर्श पर नाच रही थी। इनको देखते हुए वो किसी गहरी सोच में डूबा छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। चादर इसने अपने कंधों पर डाल ली थी। एक अजीब से एहसास ने इसे घेरा था। इसी खुशबू से किसी याद का दर खुला था। इसके जहन में कई साल पहले की एक ऐसी ही शाम, बरसात की तेज़ जड़ी में भीगते 2 साए लहराए तो वो चौंका। इसे याद आया, जब आखिरी बार वो अब्बा के किसी अजीज़ की फोतगी पर गांव आया था तो रहमत बुआ से मिलने इनके घर भी आया था। तब रहमत बुआ के कहने पर रेशमा को लेने इसकी सहेली के घर गया, जो 2 गलियां छोड़कर था। इस दिन सुबह से मौसम के तेवर ख़तरनाक थे। हसन को याद आया कि वापसी पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, जिससे बचने के लिए वो एक छप्पर के नीचे खड़े हो गए थे। इस दौरान ही रेशमा का पांव फिसला था और इससे पहले कि वो कीचड़ में गिरती, हसन ने हाथ पकड़कर इसे संभाल लिया। छुई मुई सी रेशमा लंबे चौड़े से हसन के सामने छुप सी गई थी। हसन ने बारिश के पानी से बचने के लिए अपनी काली चादर इस तरह तानी थी कि वो दोनों पानी से महफूज रह सके। बस कुछ लम्हों की बात थी, मगर इन लम्हों ने रेशमा के दिल की दुनिया बदल दी थी। वापसी के सफ़र में रेशमा काली चादर के हिसार में बहुत गुमसुम सी थी, जबकि हसन को घर पहुंचने की जल्दी थी। रेशमा की खामोशी पर वो बहुत हैरान हुआ था, मगर रेशमा ने कहा कि इसे सर्दी लग रही है। हसन इसे बहिफाजत घर पहुंचाकर वहां से चला गया था, मगर शायद कभी न जाने के लिए।
حسن فوراً پلٹا اور بھاگتے ہوئے شیڈ کے نیچے کھڑی ریشما کے پاس آیا۔ آپ نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیا انور بھائی کی بے وفائی کی وجہ سے؟ ریشما نے ایک نظر اٹھا کر بارش میں بھیگتے حسن کو دیکھا۔ انور جیسا عام اور کم ظرف مرد میرے جیسی عورت کی وفا اور محبت کے قابل نہ پہلے بھی تھا اور نہ ہی آج ہے۔ تو پھر حسن بضد تھا کچھ جاننے کے لیے۔ تو پھر کیا؟ مٹی کی سوندھی خوشبو آ رہی ہے نا؟ ریشما نے فضا میں پھیلی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ حسن نے پاس ہی موجود کیاری میں جمع ہوتے بارش کے پانی کو دیکھا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کچی مٹی ہمیشہ بارش کی پہلی بوندوں سے ہی کیوں مہکتی ہے؟ اس کی سوندھی خوشبو میں کیسا فرحت بخش احساس ہوتا ہے، مگر پھر بعد میں آنے والا ساون اسے یا تو کیچڑ بنا دیتا ہے یا پھر مٹی پانی کے سنگ بہتی کہیں دور نکل جاتی ہے، مگر وہ پہلی بارش کا لمس، وہ احساس ہمیشہ ہی کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ریشما نے کھوئے سے انداز میں کہا تھا۔ حسن کو اس لمحے وہ بھی پہلی بارش کی طرح لگی تھی، خود میں ہی سمٹی ہوئی، اپنی خوشبو سے مہکی ہوئی۔ اس کے ارتکاز کو ریشما کے نرم لہجے کی پھوار نے چھوا تھا۔ پھر بہت عرصے کے بعد میں نے جانا تھا کہ محبت کا رشتہ وہ ہوتا ہے جو دل کے تاروں سے بنتا ہے، جو دل کے تاروں سے کسی کو جوڑ دیتا ہے، بغیر کہے، بغیر کچھ سنے۔ پھر یہ راز مجھ پر منکشف ہوا کہ عورت اور مٹی ایک ہی جیسی ہیں، ایک ہی اجزائے ترکیبی ہوگی ان کی، یا شاید عورت کی مٹی زیادہ حساس یا وفا شناس ہوتی ہے، اس لیے تو عورت محبت میں پجارن بننے میں لمحے بھر کی دیر نہیں لگاتی۔ کوئی بھی معمولی سانحہ، کوئی بھی معمولی سی بات اسے ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر بنا لیتی ہے۔ کچھ مٹی بھی پہلی بارش کی بوندوں سے مہکتی ہے، اور عورت بھی اپنی زندگی میں آنے والے اس مرد کو کبھی بھی نہیں بھولتی جو اس کے دل کی بنجر زمین پر اپنے لمس سے محبت کے ان گنت پھول کھلا دیتا ہے، جس کی ہونے سے اس کے دل کی سوئی زمین کروٹ لے کر بیدار ہو جاتی ہے۔ پھر اس زمین سے اٹھنے والی خوشبو اس عورت کو کسی اور کا نہیں ہونے دیتی کہ شرک تو محبت میں بھی نہیں ہے نا۔ مجھے آج بھی چھپر تلے بارش کی اوٹ میں بھیگا وہ لمحہ یاد ہے۔ زندگی میں جب کبھی اس لمحے کے سحر سے نکلی تو ضرور آگے کا بھی سوچوں گی۔ ریشما کا انداز دو ٹوک تھا۔ حسن تھکے قدموں سے پلٹا۔ اسے وقت کی ستم ظریفی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کہاں آ کر اسے آگاہی ملی تھی جب پیچھے مڑنا آسان نہیں رہا تھا۔ زمانے کے ڈر، رسم و رواج کے پردے کے پیچھے اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی اسے بلانے کی، بچپن کی ایک معصوم خواہش سمجھ کر سر جھٹکنے کی۔ اس لیے تو خود سے بھاگتا وہ ہونی اور انہونی کے درمیان جھولتا رہتا تھا، مگر سچ آج بھی اپنی جگہ مجسم کھڑا تھا۔ حسن نے گھر کی دہلیز پار کی۔ تانگے میں بیٹھی مہک نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ حسن نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر شیڈ کے نیچے کھڑی ریشما کو۔ عورت اپنی زندگی میں آنے والی پہلے لمس کو کبھی نہیں بھولتی، تو مرد بھی اپنے دل کی زمین پر برسنے والی پہلی بارش کو کبھی نہیں بھولتا۔ پھر کتنے ہی ساون آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک مدت سے سوکھا پڑا تھا۔ وہ اس لمحے جان گیا تھا کہ بارش کے اس پار کھڑی محبت کی خاموش پجارن اس کا عشق تھی۔ وہ اس کے دل کی وہ پہلی بارش تھی جو عشق کا روپ لیے ہر موسم میں دل کی بنجر زمین پر برستی رہتی تھی۔ بارش کی رفتار بہت تیز ہو گئی تھی، مہک اسے آوازیں دے رہی تھی۔ حسن نے موسلادھار بارش کے اس پار سے ریشما کو بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آتے دیکھا۔ دروازہ بند کرنے کے بجائے وہ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ بھی محبت کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ جب تک محبوب نظر آتا رہے اسے دیکھتے رہنا۔ حسن مضبوط قدم اٹھاتا آگے بڑھا، ریشما ڈر کر پیچھے ہوئی۔ مہک نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کچھ ایسا تھا اس لمحے میں جس کا سامنا کرنے سے وہ تینوں ڈر رہے تھے۔ حسن نے اپنے کندھے سے کالی چادر اتار کر ریشما کے سر پر ڈال دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہر چیز اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ مہک کے شک نے یقین کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ ریشما حیرت سے گنگ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے
खड़ी की खड़ी रह गई। पीछे झरोके से झांकती रहमत बुआ की आंखों में मुद्दत बाद खुशी के आंसू चमके थे। बेटी मोहब्बत के रोग में एक मुद्दत से जोगन बनी हुई थी। वो जानती थी कि मोहब्बत के जोग या तो मिट्टी में ले जाते हैं या मगर मिट्टी बना देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मर्द के दिल की ज़मीन भी मिट्टी से बनी होती है। जिस पर बरसने वाली मोहब्बत की पहली बूंदें इसे भी हमेशा महकाती रहती हैं। बात सिर्फ महसूस करने की होती है और मुझे एतराफ़ है मैंने इसे जानने में कुछ देर कर दी, मगर शुक्र है कि बहुत देर नहीं हुई। थोड़ा वक्त लगेगा वापसी के सफ़र में, मगर वादा रहा लौटूंगा ज़रूर, क्योंकि अब की बार मैं बारिश के इस पार अपना इश्क छोड़े जा रहा हूँ और इश्क तो सोएदार भी न चाहता है। ये तो फिर दूर जाना था, हसन ने पहली बार ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा था और पलट गया। महक ने खफगी से मुंह फेर लिया था। इस बारिश में इसके आंसू भी शामिल थे, जिनसे हसन अनजान नहीं था, मगर वो फैसला कर चुका था और मर्द एक बार फैसला कर ले तो पीछे नहीं होता। इसने तांगे में बैठी महक के नर्म हाथ थाम कर तसल्ली दी थी। महक ने रोते हुए अपना सर इसके कंधों पर टिका दिया था। जिस होने का खौफ इसे पिछले 3 साल से था, वो घड़ी आज सामने आ खड़ी हुई थी, जिसका सामना इसे हर हाल में करना ही था। बहरहाल हसन ने इसे जो इज़्ज़त और मान हमेशा दिया था, इसे इसका पास भी रखना ही था। रेशमा ने तेज़ बारिश के इस पार इसे जाते हुए देखा था और फिर सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। पानी की चादर इसकी बिनाई की राह में रुकावट डाल रही थी, मगर आज वो बारिश से नाराज़ नहीं हुई थी। ये बारिश ही थी जिसने इसे मोहब्बत का पहला लम्स अता किया था, और ये बारिश ही है जिसने आज किसी के इश्क का ताज इसके सर पर सजाया था। बारिश तो रहमत होती है और भला रहमत से भी कोई नाराज़ होता है। इसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया। कच्चे आंगन के वस्त में सुर्ख ईंटों के बने फर्श पर दोनों हाथ फैलाकर वो गोल गोल घूम रही थी। आसमान से बरसती बारिश ज़मीन के सभी मंजरों को भिगो रही थी और मोहब्बत की बारिश दिल की ज़मीन पर बरसती ख्वाबों की कोसे क़ज़ा से सब मंजर सजा रही थी। बारिश के उस पार भी ज़िंदगी भीग रही थी और बारिश के उस पार भी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।